لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا الله 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 الله
अल्लाह 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 अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मौलाना रहमतुल्लाह खान आफरीदी साहब कहाँ हैं? नेमत मुफ्ती साहब, आप मौलाना नेमतुल्लाह आफरीदी साहब को कोई एक दस्तार मेरी तरफ से ज़ेब-ए-तन फरमा दें। मौलाना नेमतुल्लाह आफरीदी साहब को मैं उन तमाम सलासिल के अंदर जो मुझे हज़रत मौलाना अब्दुल हफीज़ मक्की साहब नव्वरुल्लाह मरकदहू से हासिल हैं, मौलाना मोहम्मद इब्राहीम साहब, बाबा ग़ुलाम मोहम्मद अल मारूफ थरकान बाबा पेशावरी, मलक गज़नफ़र साहब और दीगर जितने बुज़ुर्गान दीन से जो जो इजाज़तें मुझे हासिल हैं वो तमाम इजाज़तें मैं मौलाना नेमतुल्लाह आफरीदी साहब को जो है तो देता हूँ। अल्लाह करीम कबूल फरमाए। ज़िक्र के अंदर इनका चेहरा बार बार नज़र के सामने आता रहा तो अल्लाह की तरफ से ये इशारा, हालांकि कोई ऐसा इरादा नहीं था, इसलिए इनको यहीं इस स्टेज के ऊपर ये खिलाफत दी जाती है। अल्लाह कबूल फरमाए जी।